Ito naman Samsung A26 5G 256, 18,000, 128, 16,000 ba? Mura. Ganda ng kulay A26 5G. Ano to? 50 megapixel, 8 megapixel, tsaka 2 megapixel macro. Front niya is 12 megapixel. Ganda, parang candy. Similar to 37. Kanyang SIM tray sa gilid. Ganda. Parang pambata to. Ang kulit ng kulay. Camera test. May wide lens din siya Palaban. Palaban to Wait, sensitive daw. May zoom din. 10x. Video. 0.5x. 1, 2, 4, and 10x. Galing Front camera. Video. 4K. 30 fps. Fun. Ano naman yung fun na yan? Fun. Kailan talaga may wifi talaga. Portrait mode. Natsura natin nun. Linaw linaw. Sama ko si Ashton Nag-blur na yung mukha mo. Mode. Okay. Ganun style niya. Very quick. Hindi, agency and dealer Nice. Pwede na. For 16,000, 128 gigabyte. Ganda. Amino. AI to Hindi. AI cat. Hindi yan AI. AI yan. Ito OIS. Testing ng OIS. Hindi yan AI. Ito yung mga sample shots sila dito. 5 megapixel, 50 megapixel. Selfie mode samples nila. AI din yan, AI. Yung mga stocks to. Night photography. CTS? Sabi yung CTS? Cats. Hindi yan AI. Ben. Yan, AI. AI yung mukha. Yan. Yan, yung kamay. Hindi. Okay Ganda na to Ganda. Ganda. A26. Kailan ko nakahawak nito Impressive. Ganda ng kulay. Nice. Thank you. Samsung.